Nia meme kadia chirawono eya nokore na nyantro. Na omo chances nasa. Akasa akoma no besizi. Akasa omo ni bekata. Na tese omo ne ewiase wei eni asam biem. Na ne aka no ene ne omo kɔ fezi. Baba bro se oba akodie nani ba na ho so. Ohun Kristo no. Da bia so ye ka tro se Kristo no ono ne asam no. Evangelist nyame nhyira. Kristo ono ne asam no. Enti no ohun sa asam na ye dan aben no. Se asam na ben me dia. Minje ja asam no na nkwa na odefo boache nyame nhyira pa ya da nyame asesa maame enso otene nka na ne hoye metia busuafo nyina ma ofiria nyame nhyira. Ohunu sa asam na ben no ena wiei asam no bi na eben wi menim anidaso a owo wankasa wabrabo ne wasetrem sa awiei sa obema wani aba ho so na waka kire awurade se ohun mobo sane onyontoni no ede ne ho maaye awiei sa awurade hwehwe mi mu na adebani biara ewo mi mu no fa wo mogya no eye kronkron no mogya eye adehie mogya no awurade fa hohoro efri mi mu a awurade beye me ho abaye ohon sankyerene ewubatu awurade ani onyam obeti awurade nka na awurade abasa beye kase ewo so enti oka kire awurade se awurade se wokọ wa hima ani mu a eye akae me otene boni mu o boni ne de ne ko owuom aka die minute ma me brother nyame ba wonnim wo mra aka ebia wo kyera wo nka ho ebia anwumne no nsia ebo a efie hokọ wo nka ho ebia anwumne no nsia mpo anto eda no nyame na odia emre nso nyame na odia enti no Bible say wunya ati asam na tatam no a moment no a ebre no a tesani America say awotame nkan me pa chaw sabre we ya say be take it 10 minutes 5 minutes whatever minutes a eya wo nkwaje na da eya wo kra nkwaje da eya wade nsatra da eya wo die da the mouse say ya if you say me no betumi aka asam ya wie ye manu si ye ya na say ya fro na say ya fro maybe no be can take money or say no or check trust e wo kwan ho or check trust amakwa e wo kwan ho ohun papa bi ana wo tene ka mu papa bi odu wono e na wo trust na ba ko e de share ka nim say wo de ma papa no e na papa ne pete no oko na nim no di traffic mu paka no beto ni biem o tre ne nsa e no sa pete no wanje adafo oko na nim kakra bi pe hwe ka se nam kwan yi mu ko no kwaisa eni nam kwan yi ko atukureta bi free hi o wa hu ka bia mepem no sa papa ne ka no na ebyam no eyam ka no sa na ka papa ne die minute anka urade ba ba gino afri na kwanhia sa imposo be wu a anka bi ankwaje be ye ne dia na urade pesa wa gino na so o regret it na so o ye dan o deny na so o ye dan wa accept Christ trust na urane de bre no na ye Christ na yo wura Yesu no ba ba gino afi sa trap no a atamfo no asati ama no na nka okogina frim na so wa accept Christ wanje eno de kwaji ni wo within 3 minutes one for Christ o sa we ni pa yo okoi one say na kana na yikitwe bi na ndu 1% enu 1 minute enu 1 enso na urade hu ne se na betumi age papa no ama na nyankwa urade mu bibi nsai bibi ayaketu awa urade mu kura no nyame ani so ne na yakase pa na ni je ho yakase a ope na odeboye ni ana ose dua ne so no odafo oka se urade
Sa would kwa wahima a would do wahima muha. Eya na wakae me. Say, eda ye kun wono. Na wadi body ye ni bi so ye kume ka wo ho. Ye kume ka wo ho. Jase wo hwemu a abrantia no esatra na dwene na wo hu Kristo no asam ne ba ne nche no ogye na dwene ne say na ye too late. But emina wodi akomapa egi asam no awurade so ni mu na awurade kasa ne ho na awurade de ne nsa nifa so ni mu na awurade share ne bosse enedua yi a wo beka me ho e wo paradise wo beka me ho e wo paradise ba ni awanse sa na dwene ne de okoso atra ne bonim ekopem se na koma sizi ye owuo fa ne koe enti obenyan ba ko ne benyan kwa ba ko ne de wanyan kwa because one for Christ ewiabre ni awurade ka kira me no ewo adisam etimiensa entitemiensa ba enum ni nsia no ose enti kai nia wanya na wate na diso na sachira wadwene ni edikan ose kai nia wanya ensamo a awurade fire so de brew no awurade se kai wanto wantia ewie say o ebi akura na nka wo relax o pe ba ebi ada wa tete na awurade ahunu say ebi a wo time no yeketu abi baby a wadun ebi abonsamfo atamfo no ye de pra ni biribi enti se wadwene bekọ ho na akoma bekọ akodi akire dia meka fa ekura bi ana wodi films bi a eho nimfafo adwen bi ne na wadwene awurade pese wa clan every what awia yi enti no se memfa na sam wei emra wo ose menka nkira wo se o was small chance na so sa small chance no ani da so wo enya wadwene se ne awase no kase no wutumi kasa kire obi tumi ma wumu ase monya na baby amadu sese yi de obi adwene ne se wansom nyame amfi ne mofrase wansom nyame ne maba abrem ne mrante brem waba akokora yi de ehe na ede ne betumi enka achi awurade bibi nsai wonanim awia ose memeka nkire ose kai ne awaye dan kai sania wanya na ye dan na tie kai enti kai sania wanya na tie na diso ni awurade pafri woncheni asempa na ye de ma no awurade pese wudiso bibia ni we betumi aboa bibia ni we betumi alidiu akoba bia se asempa no pe se ye papa nko ade awurade se fa na diso eno ara betumi aboa wo eno abetumi apagya wo eno ara betumi ayedan adi wanim atumi de waba empayinfo ka asam bi se wo de hwe sane nipa no monsuo hwe aboa de aboa bi tumi de nanu bom aboa bi nso de ede ne tachrema ebompa na kakra ekono ode ne saa obetumi anya ne limit oyedan o hwehwe akokọ nso de nanu kakra ntimpayinfo se enkakra no akokọ ba yadan obenu monsuo enti no hwe ada Tesco or as that be also every little help. And now any little help. Every little help. Any little help. Yanshe. Ensuo new baby. Fabaka tisiho. Ensuo do. Namo esoso ko. Matam kakrebi. Wanshe ya obeba na obaka tenayema. Enti saa nketwa na aka no wo banyame mu a eya de kase asombo wawurade mu a ensasa o sai no o de kase fa no na wasai na kakra na aka no awurade se somoden na fa ye biribi na fa kanya wo ho enti no ka se wada ye dan nyane enti no ka se ba bia wa hwe ase no sa sorry na start kan nyuma no o kaketwa na aka ne ho asam wadwene ne se baby adu de me kwakora me boss onje me kwakora me yere onje me biem me sa akọ me kunu wa onje me dabi kakra na aka no fadidie som fanyame asam som dinyame di na kọ na hunu se okunu ana wa yere obetumi age o back biem awurade frow
eka kete wo prodigal son no nanso obaye no naja ne ye dan oje no awie yi awurade se kai ne awanya enti kai sane awanya na ye dan na tie na de so oto aso a ose nasa kira wadwene at kakra na aka no sa wodi adwen satira atirisan ebeka ho a awurade se obeso mu ebepagya wo ebesa ama wasi ni awusire enya wanwa bible se enam oba akopaso ena wowuo ebe ewiase nyina bone baaye ena ema wo efa wowuo ena aka nipa nyina eye ba akope ena nam nipa ba akope so ama na yetumi gi akra mpempem a fa ba akope ni si wo matam ketwa na aka no manchesi dua ba akope ebetumi ahye kwaye a ebeye se the whole oman ba ako wodi a wohwe se California eja yi a ehye wo ho ne ekoso yi ebetumi aba se ebi a wo bi mistake kete enehwe a ship enwira kwaye ni ade ama ba ehye oman na ka ho kakra na aka no awurade se ebetumi aye biribi kakra na aka no awurade se ebetumi aye biribi me ne wani mra ye ho so for ma wani mra ho so papa ma wani mra ho so maame ma wani mra ho so abrante e ma wiase no nyawo desa enyawo adre so wodi nyame apo dabi nyame ani goso ya dan e wa wo ho sa wo sakira wade nko ade a efite be ma no naka ne die minute nanka oba bewu bible say osakira na dwen that moment nim na onya oje edefa ahodie ema na kra ase na sakira wadwene na se wanwen a meba wo so se oyufo na wuri hu donko a meba wo so awurade asem ni meba wo so ese de an oyufo meba wo so oyufo na wuri hu donko a maya dan mede baba wo so enti wani ba wo ho so a na wo satira wadwene a afi awurade se hwe yie se onya dan wonkoto saa amane enim biem wonkobo saa bra ne biem wonteki saa na mo na ukotu yi ne biem na mom afi ma wani na ho ni awurade ekani sa wani da ho a enwumre ni awurade ekani obeboa ama wa ye dan wapagya wo awurade beboa ama wapagya wo enti ose ma wani na ho emre kakra na aka no obetumi de aye biribi na awurade betumi de aye biribi wo wabrabom awie yi masam wei enkasa nkyerɛw ose owo chance ketwa bi owo akwanya ketwa bi ebi na me de aye mfanto ho de akyerɛw no papa na na oteka anim no okronfo na na otade dua ne ho no omo nyina na ye chance ketwa bi na omo ya dan omo wo hwɛ Judah Iscariot na owo chance ketwa bi Kristo mbie nani ba ne ho so but wamfa anya adwuma eya na ya dwere ba ye so emre pii wo yanim obi kura de oto house o ye bedi 120 years ye bedi 80 years ni 70 years nti okakroti na wanya 40 years me wo more days me wo more years me wo 30 years adamanim odafo ebi asa 30 no emu wan kura no enka onya enka ne awanya ho biem enna wote asami enna asam ne kasa kyerɛwi odafo me ne wo ye hia wonyame ye hia nasam manasam ne ho hia yen enwum awiabre yi awurade kasa kyerɛwo ɔse o little chance enti no be bo won kaye ebi asa little chance no wa ye wadre se entumi nya hwe
ebetumi aye biribi yenhwe oba kurafo no Awurade soma no ekọ ne nkyɛn sɛ papa no ɔsɛ na aka ne esam ketewa bi saa esam ketewa no ɛna odiifo ne ka kyerɛ sɛ ewo mu sɛ wosi aka ketewa bi a anwumire yi wo na woba eba bedi na afei mu atwa mu wuo na ne amu bedi na woyɛ wadwe sɛ ensomo entumu bedi atwa mu wuo no kosabi ade na onimu sɛ enso no but odiifo anka kyerɛ sɛ kosabi na fa yɛ aduane ɛma me na mindi kane ansa na emiri ni du a wo na woba no kakra na aka no mu abedi Bible say oba na mpopo neti ewom ebi anana dwene mo no ebi ana wo se na papa yi nso wutirim ye den sa me nso mi nim ni nti nso mi ntumi mo na tirimade o ma me brother me say bo she da wa ma me no se onyame nia wo onyame nim ni biara o ma ne yira kwan bia obefa so obeje wo no obeje wo obi anka ma me na batete ne ho ama no obi anka ma me ni mpo betere sa wo yo kronfo wo yo sisifo but maame no ehwe nyame anim efisa na wate asam no a ye di ama nyame ma se ye ndodo ye ho na ye nya adoye na ye mpiepia ye nuanom ukuta aduane okom de wo ba o de se okom de unia bi wadanfo bi onipa bi wo etam nso se wo bedidi wanya bi adinti wo se ne esi ho no o ye dan udi si wa akopem so kombede wo wameneku a obi enkwa eda danger sana awura ne de ne baye enti onyame awura no maame ne de na duan na mpa akosama aduan no eye ma papa no na papa ne diwie ye no afi ade ketewa no afi de ebeye moho a ono a ne pa acha se eye ba bia wo dem yaduna wa hira me yaduna eye Awurade pese oba be ne wa brabom little chance na aka no mayemfa nsode nyina ho kakra bi na aka no mayemfa nsode nyina ho awiei Awurade enkasa nkyere ho ewo asam yi ho mede okuru ni oyere ayemfa to ho akyere ho mede wode asafo ayemfa to ho akyere ho bibi nti ebi a wona wosofo wona was asafo ma enya asam wafuri hoko anase o ma sore me pa chawo saa kakra na aka no wadwene ya o se kɔ wadwene ya o se bra wadwene ya ba ya obiem se o mekwa we dia mekwa ma nyeme ni ama yeyi o ma de ya me se mekwa ho mani bewu no eyobonefo na eye saa no but that little chance no ni adwene kakra na aka no Awurade ka kyerɛ o se ka hontem na wajia no da so si ho twen eda ho twen hweyie na anya too late na Awurade anyi nani amfiri so anya sa ebe ye too late okronfo ne de no asam ne beto no menka anami nyai onim se obekan o nkrofo besre no Awurade be yigi no Awurade be sono bo no na so okaye no otu anamo no Awurade je no oh me free me kuru ho 1 year ni me dia sorry 2 years me kwa be de no ma me kuru be de age me asori be de age me yire be de age me no sa little one na aka no Awurade se fatu ya na mo sa ko okuru no baje wo oyire no baje wo asafo nyame obaje wo ensa no emane nyansa if you say or say ejisa wo sachira wadwene wa huni ehwe no ejisa wo sachira wadwene because one take decision and sachira adwene no a me pa achawo Awurade nso ntumi nya ho bibia emfa anya dan ema wo ente no tie I say okay for no say now so owo din kakra bi se wa hu ungu watade ehu fi owo din kakra bi
ungu watade ho fi ewo tadi Awurade se kakra na aka no eno de ungu ho fi won say no efin kan enti saa kakra no power wom saa kakra na aka no tumi wom ebetumi asoja ebetumi aso aba ebetumi apaja obiem ebetumi Awurade ahya obo osi ebetumi ma Awurade enkasa nkyerɛ o ebetumi pa Awurade asamni hallelujah uwe din kakra onya edan ungu ho fi eno na Awurade ka ho asam o saa small one no ana oka ho asam no Awurade mu de ase ungu ho fi enti ebetumi ayedan aboawo ama wasan ene Awurade ayonkofa no asa ayedan asa anya nkabom ebiem nia Awurade eka kire menewo eni ungu ho fi okay ase na oneme benantel atade fita emu efise wafata that is Awurade nimo ni enti aka ketua bi kura no a ontwa wontwene uda so ti ase no Awurade nimo enti na wama wemre small chance na da ho no Awurade di ama oda so ara ye de emonitao ade a wohia sa wode saa small chance no ebe ye ne se wode ba sachira wadwene anu na Awurade twen enti na se saa kakra no ungu hu fie saa kakra no unyan efinyan kan no enti no pesa wa no nanti atade fitam etesa Awurade pesa wa jew na wa hyewo osoro atade ohye no nabusu atade ohye ni fie atade ohye agidifo ani ahotefo dan atade na tesa Awurade nimo ompesa wo bayira ompesa wo bakosa yem ompesa totally no obelusu anyum awiabre yi ma Awurade asamu we nkasa nkyira o ma me brother emprima akoma no ente saa na wo prima akoma unnimu a eya ahwefaro Awurade ma na kwanya pi o ma na kwanya pi na so faro hu sa Awurade ama na chance enti Awurade ye ya stay ni ogira na Awurade boa no ana odi akoma pru ni bi be kan faro de no no Syria no enti e kire no faro ye na adwene so obesesa na adwene a enya adwuma biem emma me na wode no nkopem sa limit no o wa little chance o wa small chance Awurade say yengu hu fi emfa ho ne nyinsa ya wayi agu emfa ho nipa kuma wakum emfa ho sikaduro nipa dodo a wode omakọ emfa ho sa wo ya bayifo na emfa ho ni magya wahwe agu akunkum akra hodo Awurade se kakra na owo no sa wo ba sa kira wadwene nko ade a oh waya krado e de ama waya krado de ama o ba na anasa wo pa nyame no a ni a wo pesa wo ye no a na wo ya na Awurade efrawo emma obonefo nsisi waso emma wiase nsisi waso efise Awurade ama wakwanya ubetumi ade asesa wadwene na wajew emma ne nyansa na Awurade ayi ne nsa emma ne nyansa na Awurade ayedan ayi nani efro so still no anani wo so enti na wo kire wo say obeba wo so emna wunnim emma bufuo na no nyaden emma bufuo ne nso jansa na mo emna wo yi ho ntan na okeka ho asam kire wo no tuhu ana montem ma me no wonya ne ntam emfa wo ni nipa waye no makotro emfa wo nipa na mo so na ebia wuwuo ebia akoye obonefo no de akoto hyeche okoto ne akuokuo bi mu se ne kakra na aka no se wo ba sesa de aba Awurade nkyanya Awurade se sa akwanya no obesom
etumi di apagya o efi say odi apagya ebinom odi apagya ebinom o wa chance kakra awia yi masam enka sankyerɛ o e wa chance a o wono emu masam ne enka sankyerɛ o hallelujah yanka enum no ɔse nia odin konim no ɔbɛhyɛ no atade fitaa saa obiara nso a wodi nkonim no wɔn nso a ɛnyɛ chance ketewa ho na asam na ɔka na mo anante na kwan so na wodi abedu nkonimdie abotire no ho no Awurade sɛ wɔn nso so ɔbɛhyɛ watade fitaa enti yani a ɛwɔ chance ketewa no sɛ yɛbɛhyɛ wedum atade fitaa ɔno na wadi ka aka kyerɛ sɛ wɔn nso so ɔbɛhyɛ watade fitaa ɛte sɛ ɔmo ara maame watade ayɛ ready o wo gown atade ayɛ ready ɛsɛn heaven ɛtwɛn media ayɛ ready ɛtwɛn me yɛdeɛ ayɛ ready obi bia de ayɛ ready Awurade twɛn sɛ ɔbɛyɛ dan ɔde bɛhyɛ wo obiara de ɛsɛn hɔ ne din wodin bɔ ho enti na ka ɔno na Awurade kɔhwɛ a na wahunu sɛ baabi a wokɔ na yɛtoro baabi a wokɔ no wo yɛ ayera ɔhwɛ w'ataadeɛ no a wo yɛ amese enti awia yi ɔsɛ membɛka nkyerɛ wo sɛ kakra na aka no bɔ ho mmɔden ebetumi agye wo ama wɔn nsa bɛka w'ataadeɛ no wayɛ ready sɛ wɔde atade fitaa no bɛyɛ dan ɛbɛhyɛ wo wayɛ ready na wɔne edi nkonim no nso mɛhyɛ ɔmo atade fitaa deɛn saa ara na merempepa ne din emfi nkwa ehoma no emu ane ɛyɛ Awurade yɛ baako no aka kakra bi na Awurade afa ink no na ɔde bɛpepa within wafa eraser no ɛbɛpepa within but ɔmpasa ɔbɛpepa enti ne nsa aka so nsa aka edin no so sei ɛyɛ easy man no sɛ ɔde kɔ no kɔpepa but ne nsa afrizi wa frizi ne nsa ɔkasa kyerɛ wo ogusuara mouth chance ogusuara mouth chance ogusuara mouth chance ogusuara mouth chance akwanya no da hɔ ma brother sister mesra wo ɔyɛ ni nyina na nsa ne kɔ fam nketenkete ɛma ne nkwa na nkɔ ɛma kwan ɛma ɛnkɔpem sɛ ebesi edin no so na pepa ɛba saa de a ayɛ too late ɛba saa de a ayɛ dan aka akyire enti obisa wo Awurade kasa kyerɛ wo o wɔ chance kakra onim ne ɛyɛ ma wo Awurade kasa kyerɛ wo sɛ ma ho kwan na ontum nyɛ wo ma ho kwan ɛmfa ne kakraka ɛne ne bebrebe ɛne ne ketewa ɔne ɔkasa fa ketewa no ho kakra na aka no wo days kakra aka no wo na kakra aka no wo years kakra aka no wo minute ne hours kakra aka no Awurade abam ɔno na ɔbam a ɛyɛ yie nti no wabam wei kyerɛ sɛ wabam meba mabam mafra mabam makoa mabam madehye mabam me na me di ama mo enti na awia yi Awurade se kakra na aka no sɛ wo bɛsa kyerɛ wadwen ko ade a obetumi adane watade fitaa na ma ɔno obɛnante atade fitaa mu na within no nso so no ɔbɛma na ka hɔ a ɔmpepa ebiem ɔsɛ na merempepa ne din emfi nkwa homa no emu na mɛbɔ ɔsɛ merempepa ne din mfiri nkwa homa nim na mɛyɛ dan ɔsɛ mempepa ne din emfiri nkwa homa no emu Awurade sɛ ɔmpepa edin no na mɛbɔ ne din na ɔsɛ na mɛbɔ ne din magya ne abɔfoɔ anim ɔbɛbɔ wo din edin yɛ ka adɛ anka wo pepaeɛ no edin yɛ ka adɛ anka wo ma yɛ pepaeɛ edin yɛ ka adɛ anka wo ma edi wo hwammɔ no
awurade saa fi ɔbɛbɔ saa edin no ɔbɛpronounce saa edin no ɔbɛmention saa edin no ɛwɔ n'agya nkasa ɛne n'abɔfo anim ɛbɛdi wo ho adanseɛ o papa bɛdi wo ho adanseɛ owura ne bɛdi wo ho adanseɛ ɔse magya ɛka dɛ ankakyɛ asɛm ho kwan nanso ɔsakyera n'adwen ɛmena mede asɛm no kɔɔyɛ no ɛka dɛ ankama ofiria Ekada ankama Evelyn, ekada ankama Wendy, ankam deo ankama Sarina. Ojem nanso so no. Embra me de last minute, die minute asamene koma no osomu na wasachira nadwene. Enti ena me de no abai awrade. Ekwa na awrade ba enso ebesom. Nodi nkonim di abotire no na wakati osa kakrayi utumi di kakrayi hodi an utumi di kakrayi so eno krenti no amen akwapa na urade aye wawa tu afrapa akrapa se wudi kakrayi ho no krenti no brabesenko krono ya wodia oman fa ne ya wodia asumdwe kuro no ya wodia kwana kotram free ya jewo ya bam permanent stay oye kuroba enti no ne last one no ena awurade abeka we nyina enti no ne a oka ne se ne owo aso no entie ne ahohom no eka kire asafo no enti awiei asam na ba me ne wo nchen decision taking no de da bia me ka kire se me pa chaw enyamia eyewo enyamia nia esasa meye no ena maya asam no abeka won sai enti nia aka de enyamia me wa hoi ena oto ofie sese ya na post office mine letter obi a wode letter ne bra wo no wa be wura wo fie na de letter na sha o letter box um obi wa ya sha enko ubo seta ho ento ofam wo ne nanim eta wa yi wani hu oba yi afiri ho unyi mfiri ho ana de ode abasha ho ne de ane say yes on be fa mfiri ba bi a wo wuntu memma na on fa mrawo ewo wo fie enya sa wo kra no ko fa firi ba bi biemu ode bra wo fie pe enti so ode bra wo fie oba fa letter no won fa letter no ebegu fam ho apro obako ebinum fie obo se letters no da so gu wani amu yusu me ayi or say me gate akasiye no dan ya store builder ebinum mbese so om de after na egu ubie me gate na egu fam ho anie emfa ne ho post office mine emfa ne ho na dia ne se ande wa dia brawo ena wo kwan se obefa na wakenkan ofa na wankenkan wanti ano emfa ne ho ano de ne asasa wa ye no wa ya wie ano aneme ne wasa me de bra no me de abrawo asam we be kasa kire me nim ne enti a awie ya urade ka kire nsa me mfa asam we mrawo nyame nhira wo nyame nto nkwanam nyame nyew ampepa bani biara me na o yaye abesi ene a wadi nkanya asam we ade abra me no awurade mfa moja ati apo moja ewo eye nkwade moja no amfa mpepa me na oba ni nyina na ketwa na aka no enya dan enso aba na ennore enya kase na ensa nyina ne na so ebiem yada se ebo a wopon na awiai wampopo wuti na woma owura Yesu eye dan eba wabrabom woma owura Yesu eba se obaya dan ombede hene wasa ama ne kwan se ombede hene ewo dipadua ene akoma ne mu ebiem awurade nhira wo awurade nti nanim emfa nkyere wo menim se waye enhira ena awiabre menso so maye the same day enhira eno so ebi awurade ama menso maye enhira awurade nhira wo pa na onte nanim kase pa so emfa nkyere awiai nia wanya ya no wonso wone ebi no mo enche wonko amemfa ebai sa eba benyane obi ebi obi kura fa ahoma a wade ko hye ne ho akomfo obi asiesie aduro a okonom awu eye die minute kakra na aka no anka ode besa bolonsam se onfan sai ne ho preko
obi afa nkrante ekodi ewu obi hyehye etu aboba gu etuom edi kodi ewu nanso awurade se onsachira n'adwene na onya adwensachira na onje no emfiri ne obonefo mo pese ankoye na ode ne koto dwam awurade enhyira no nka wo ho medin ne wonu abema wo sonfo nyame akọ achas ni Precious Lord Ministry ewa London baby bia wa London bia no wo pasafo ye ka ensampa baboa wo na watumi a survival akọ heaven na medi Precious Lord Ministry adanse achira wo yan so awurade aboa yan wabie nokora kwan de amayan ama omaye hunu ne eba aboa wo ma wakọ ene ne emmoa wo ma wo also wonko awurade mo a se wo pe akọ kwa na wo pasafo bedi a ya kanfo ya ho achira wo enu achi no hwehwe Holiness Churches ibi na fa oho ewuram awurade nka ho na ante nanim emfa nkyira wo nyame ya adoma ochina ne obema me bia awiabere ne mo nso akwanya ba mu a mesan ede abrawo na yache awurade nsiesie wo na menimsa na watwe mienu yi ekoi kakra bi ode ba ma me bia no mede ba brawo awiabere mu amra akwanya ewo ho ena na nka yesa ya maame Brason eba ede nsam pano ebrawo na bibi esi no kwan na nso so no enkachi awurade asam no akoro ya asaba wonchai na da se oka ne ho mehira obi biara awurade enka ho na enyom wei me bo ede ma se enya wunyom forever and ever se awurade enonim ne ehia ho enyom nesia mpacho na me no apapa na me nka mo nyina ho anyumre ye papa Brown ebeba beto adwumadi no so Ebacho o share message na ebeboa pa ifise ebekwa kwasani obi ene akopem anwumre ebasani obi Pacha me dance eha ena me de osie masam na me mpa bo nyina se awurade nhyira wo
na sesa wadwene ena awiabre wo adwene bi a ofa ye ede to witrim ana ode to wanim se awia yi wayɛ krado se obefa Kristo aya wo kra na waje nkwa me pa cha ma me ndi wanim na me ne wo enko awurade anim na wanjew na onso sa kakra na akanim emfa mpaja ubiem o se awurade Yesu me da wase na mani enna se oba me nkyɛn awiabre yi abekasa kyerɛ me madwene deɛ mayɛ no saa mitimu deɛ mabɔ no saa nanso awurade sɛ waka akyerɛ me ama mahunu sɛ ketewa yi betumi ama magyina biem deɛ na no wokɔtoo Peter na ɔka kyerɛ no na ɔka sɛ wanum asɛm nti awia yi papa ne awasɛm aba nti mate akɔmfo na anka me kɔhyɛ me ho no mayi ahoma no matem aduro na anka me kɔnom na mawu no agya mabia so mahwie agu agya anidaso a na menni na meka sɛ onkae me ɛwɔ wiase because of nea me community no ɛnɛ wama mahunu sɛ wani daso wɔ me so na ɔtwɛn me mimo na wotwɛn me sɛ mɛsa kyerɛ madwen a awia yi mayɛ krado mede makoma gye tom sɛ wo ne awurade me bɔne enti ɛna wobɛwuyɛ megyeɛ enti ɛna wosɔre na nsa so a wote agya nsa nifa so di ma me awiabere yi mede ma no paa mu ɛwɔ soro ne asase ne nipa nim mefa wo Kristo biem ade meyɛ me kra ane magye nkwa me nkwa na aka no mede ba som wo Kristo na madi wachi na mayɛ nea ɛyɛ mayɛ nea fata mensan machi biem meda wase efiri mi amakoma mu sɛ wadɔ me biem na wasa agye me biem mesra wo wama mahunu sɛ wontwa me din mu ɛwɔ nkwa homanim na mpo sɛ wotwa mu de a wo so pɛ sɛ wotwero biem twero me din fa mogya no twero me din na ɛnyɛ permanent a wo sɛnea wo kan no ompepa na mo bɛbɔ me din ɛwɔ wagya ɛne nabɔfo anim sɛ wo san bɛgye me na me yɛ ɔsotie maba fa me na fa me yɛ nea wopɛ meda wase awiabre yi ɛwɔ wo dɔba Messiah no edi mu a wɔde agye me ɔnokwafoɔ ne wawurade awia yi wabrɛ yɛ aduane a ɛyɛ nifusuo kronkronkronkron ɛmra na yareɛ ne kahyeokɔ ɛkye wo ma no ɛnɛ wodi saa aduro wei aduane wei abɛyi yɛn afiri mu a wama anigye soronko yɛgyidie totɔ nsuom anso wabɛpagya ɛde ama yɛn yɛhwehwe ase nanso wode wɔn nsa nifa abɛpagya yɛn wama yɛhunu sɛ yɛn yera nwieɛ na mom ɔgyeɛ ɛwɔ hɔ yɛda wase sɛ awia yi woba yɛn srabaa mu na wone yɛn adi ne yie ɔdɔba Nazareth ne Yesu Kristo din mu ɛna abɔmpae amen awurade nhyira mo nyinaa nyame yɛ adom a ɔkyena ne ɔde bɛma m bia mɛsa aba na me ne wo abɛkyɛ awiaberɛ no mu awurade nka ho bye bye